Oui, je suis baigné dans la lumière. Bref, aujourd'hui on est parti pour l'épisode 5 de Hell's Paradise. 状況は複雑ですが、我々がやることは変わりません。一つ、戦薬を手にする。一つ、生きて島を出る。 Si c'est まずは必 possible. 要な情報だけを確認しましょう。島の謎はこの際考えない。一番重要なのは島からの脱出方法です。 Je comprends, mais j'aurais aimé en savoir plus. その術はメイさんが知っています。 Pourquoi est-ce que tu chuchotes? なるほど。蓬莱は広大な城郭。モロコシのアボウ球を模しているそうです。戦薬を完成させ、始皇帝を島に迎えるため。ただ周囲の海には怪物がいる。 Mais il y a tellement de trucs différents sur cette île-là. 役割だそうです。 俺が見たでかいやつだ。 Donc vous pouvez pas partir. 危なくないんじゃないの？海、それも小舟で人間が怪獣にかなうか。仕留めんのも逃げんのも無理だな。どんな剣豪でも。 Donc, qu'est-ce que vous allez faire? そもそも天仙様とは戦わないのが前提です。見つからぬよう速やかに戦薬を奪い、船で島を出る。 Et ne pas rencontrer Shugen alors. Parce que, à ce que je sache, Shugen il va buter aussi ceux qui collaborent avec les criminels. Qu'est-ce que t'as ressenti sur la plage? 多分わかる。私とリエンの De rien? 研究室。時間はないが最大限の対策はしたい。そこでガビマルと譲り合う。 Oh, les boobs. 何？色仕掛け？違う。タオについてだ。 Le samouraï il aime bien. じゃあまずは D'où t'as des lunettes? タオを薄める術を教えます。 何のためだよ。 Ah, c'est vraiment une classe. まあまあ生徒 Son cours de prépa. なんとかはなんとかにしかずよ。見てて。 Faut pas montrer, faut que t'expliques. 喋ったら終わりだけど、タオを薄めるのは存在そのものを薄めるのと同じ。天仙様にも Donc quoi, tu meurs? 潜入するにはぴったりの技でしょ。じゃみんな深呼吸で集中。 Elle est vraiment habillée. いた。 Pourquoi? タオが乱れてる。 Ah, c'est pas très bien, hein, ça guérit. 心静かに。 Pourquoi il y a un focus sur son cul? 案外物理的な仕組みだ。 Pourquoi est-ce que Gabimaru a des lunettes? 力を受け流し、相手のタオを利用することもできる。オタクじゃね？ ではまず Je l'aurais pas imaginé comme ça. できないやつから死んでいく。 Ah mais ils vont se tuer en se déboîtant le cou en fait. はい、集中集中。何をされてもどうしない？体の骨全部外して脱力する。 What? 動じない動じない。 Ah les boobs! Et Gabimaru il les apprend à se suicider en fait. 疲れねえんだ。タオをうまく扱えば疲労も少ない。なんでてめえはいきなり使えてんだ。さあ、才能け今のあんたからなら簡単に一本取れそうだね。ほうほうほう言うじゃねえか。 J'aime bien la relation que Mei et le samouraï ils ont. 初めは立場の違う者同士だったのに、今はこうして同じ目的で協力してるなんて。ここにいる誰も死んでほしくないと願う自分がいるなんて。 Et c'est parce que t'es pas mauvaise, Guéri, t'es une bonne personne toi. Ce qu'ils vont faire. ザミ素敵ね、お嬢さん。殺す Eh oui, on dirait une meuf! メイ。天仙様に出くわした時のために自分たちのタオの属 Faut invoquer Satan pour survivre aux éternels, c'est ça qu'ils vont faire. 性を把握しておこう。サギリは私と同じ木の属性。ガビマルと剣竜は火。そして水、金、土。この属性はそれぞれ影響し Ça paraît logique que Gabimaru soit le feu. 天仙様の属性も分かってんの？私わかる。ジュファ、火、タオファ、木、ジュジン、ラン、水。 D'où le bois c'est un élément. ムーダン、リエン、土。
自分が敵の総国なら技が通じる。しかし逆であれば勝ち目はない。全てを捨て逃げろ。 Fuir les éternels, ça paraît compliqué. Hein. 適正に合わせて班を決めた。脱出経路確保班と戦略奪取班。戦略奪取は速さと隠密が要。タオを使えるもので少数がいい。ちょっとこれマジ？絶対戦略班の方が危険じゃん。依存ない。3つの役割。 Yuzura aurait préféré trouver un truc pour s'enfuir. 先生。いや。大丈夫だ、ヌルガイ。忘れてはいない。 Ah, ils vont tuer celui qui a tué son élève. Est-ce qu'elle peut? C'est techniquement une créature d'ici. Oh, il faut lui demander son avis. Bah toi, Yuzura. 望みか。お主なら一人でも島を脱出できたはず。だがそうはしなかった。 Qu'est-ce qui te retient alors? 最 Mais 後まで聞けなかったが、今度こそ聞かせてくれ。リエン、してること、悪いことを思う。たくさん殺した。秋風草子、なんで止めない？早く島出たい。 全部怖い。でももう一度だけ会いたい。リエンとソーシ。 elle est encore attachée à eux, ça veut dire. 聞きたい。昔二人優しかった。優しかった。 Donc elle veut surtout comprendre ce qui les a changés, à mon avis. Enfin, c'est ce qu'elle explique. そしてから島出て。 普通に暮らしたい。 Un peu comme Gabi Amaru veut. Le fait qu'elle ait dit qu'elle voulait vivre une vie normale après, ça a touché Gabi Amaru. Parce que c'est ce qu'il veut avec sa femme. Pourquoi tu pleures? On va en savoir plus sur Chobe. Il a bien trempé le biscuit dans l'épisode précédent. Il faut qu'ils arrêtent avec les boobs dans cet animé. Ah, il est jaloux, il est jaloux. Ah, t'es jaloux. Cutéreux. Tu vas me dire qu'il est au même level que les éternels, là? Vraiment? Je ne vous permets pas de l'abîmer. Il est aussi fort que les éternels. C'est-à-dire, examiner, comment? Donc Rien est beaucoup plus fort que les autres éternels. Ok. タンは鼻化した人間からタオを抽出したものだが、一人の人間から採取できるのは微々たる量。だが、このバンコならば、一度に多くのタンを生成できる。C'est quoi, ils ont colmaté plein de corps? タンは保存が難しい。時とともに花のタオが
人のタオを完全に侵食してしまうから、このバンコもいずれ枯れるだろう。私の求める質量にたどり着く前に。だからこそお前の稀有なタオが欲しい。Il veut le buter, Rien, en fait. Comment est-ce qu'il va extraire son Tao? 何のために？トーマをこれにするつもりか？それだ。そのタオのうねり。Calme-toi, calme-toi. 人間はあまた見たが、どれとも違うタオのうねり。美しい。Tu dois prétendre être de leur côté pour l'instant. お前を殺しはしない。Pas encore, en tout cas. 一部を使うだけ。再生すれば問題なかろう。もちろん、タオの Pourquoi est-ce qu'il a descendu le ciseau comme ça? 望むところだ。C'est fini la partie fun, hein, où on canne. Ah, Yuzira, elle est quand même là. J'aurais cru qu'elle aurait été beaucoup plus réticente. 今夜忍び込むだと？今日はもう寝ようぜ。木を見計らい動くのが忍びの基本。てめえと違って俺は人間なんだよ。 C'est pas un ninja, hein, lui. 私いい思う。夜花が閉じる時間、私たちのタオ一番弱い時間。疲れなどどうでもいい。これ以上待たせたくない。 Sa femme. 柱が先発してお膳立てする。状況を確認したら合図する。赤い火は中止、青い火は S'il est bleu. 予定通り。天線の居城はそれぞれの修行に対応してる。防中球、 Temple de l'accouplement. Ils ont une salle de baise. 終点球、壺や内臓のタオで不死を目指すムーダンの城。つまりそれぞれの仙人に専門的に研究させてるわけですか。みんなで教え合う。なるほど。なるほど。そして Vraiment? 戦略は練炭球にある。リエンの研究室。夜リエン本宮にいる修風宗師の城。要点は一つ。天仙様には絶対に快適するな。すればこの計画は失敗。夜班の務めなら問題がある。大屋敷は中まで月明かりが届かない。事前に内部の間取りを把握することが必須だ。 Ça, avec tous les pouvoirs que vous avez, vous êtes même pas nyctalope. 回収を繰り返してるんだろう。目じゃなくタオで見る。 Ah voilà, ils sont nyctalopes. 無機物のタオは微弱だが、感じ取れば構造がわかる。そのためにタオの近くに長けた人選にした。単の材料が人間ならば、研究室には多くの死骸があるはず。そのタオを強く感じる場所が、すなわち練炭球だ。 Ish. タオが乱れるなら見なくていい。 C'est pas bien, ça guérit. 慣れてる。私も平気。この落ち着き。これが忍び。始末する時も。 C'est quoi cette... Il a une tête de pomme de pain, lui. Pomme de pain encore. 瞬時であれば、周囲にもバレない。 Ils tuent les moines sans problème, hein. Ils ont vraiment step up. すごい手際。船に乗って島を出られる。 Si seulement. Je pense pas que ça va être aussi simple. 戦薬が。天仙様の気配はない。 Peut-être qu'ils se cachent eux aussi. 単純な構造。まばらな配置。 Qu'est-ce que c'est que ça? Éternel. Eh ben, c'est rien. C'est rien. タオを薄めて身を潜める。考えることは同じですね。 Imaginez que ça allait pas être aussi facile. Ah non, c'est... Ah non, désolé, c'est pas rien. お元気そうで何よりです。 C'est son jumeau. ある男から情報提供を受けまして。上陸者は20名ほどで、そのうち半数が異能の者。つまり、彼と同等に上質なタオの持ち主。 Ah oui, c'est vraiment... après le fun, il se fait découper le bras.
研究に耐えかねて仲間の情報を吐いたのか？ちげえよ。仲間じゃねえ。定義だ。すっごい。鼻炎の研究で正気保ってるなんて。Il se régénère de toute façon. いずれここに来るつもりだろ。なぜ Est-ce qu'il a toujours la douleur? 肝心だよ。その中の弟のタオな。それだけのタオを得る機会はそうないだろう。よってこれより壁寺副将の際を執り行う。人間たちを捕らえろ。わざわざ借りに行く必要はねえ。タイミングなら俺が教えてやるぜ。 Pourquoi tu fais ça? 確かなのか？言っただろ。肝心だよ。ただし一つ条件がある。いいだろう。そういうわけでここであなたたちが来るのを待っていました。 Donc lui aussi, enfin eux aussi ils effacent leur présence, c'est logique. 壁寺。上質なタオ。 C'est quoi ce rite, ouais? 土、金、水、すべて揃え、宗師に捧げる儀式。 C'est cheveux le grand maître. あなたたちは供物なのです。 Parce que leur Tao est du coup de très grosse qualité, je suppose. きっと今頃仲間も分断されていることでしょう。それを天仙が自らの手で捕らえる。 Ah. 一人一人 C'est la merde. 丁寧に Oh! する。 Rematch. それが壁寺副将の際。あなたたちにも何か企みがあったのでしょうが、徒労でしたね。Waouh, ok, très très bon épisode. C'est clairement la merde, hein, désormais, les éternels, ils savent qu'ils sont là. Chobé, les sangs et les vents. Du coup, je vais devoir attendre encore une semaine avant un grand combat, mais là, c'est clairement la merde, hein. Ils sont tous séparés. Les éternels sont très très puissants. Mais là, c'est un peu la finalité de la récolte de Tan, alors si jamais ils veulent offrir notre chère équipe à leur grand maître qui, je suppose, est Shufu. Donc ouais, j'ai hâte pour le prochain épisode.